Vaso, dobrodošao u prvi intervju za U klinču u prirodi. Hvala Željko, bolje te našao. Kaži mi, sad sledi prvi meč posle onoga... Posle pauze od 7 dana. Posle one situacije, vrlo zanimljive, koja ti se dogodila pre 7 dana, pričat ćemo o tome. Dakle, idemo u Ljubljanu sada. Tako je, u nedelju se borim u Ljubljanu, Oaza Fight Night, main event protiv Uroša Jurišića, koji predstavlja, čini mi se, ili American Top Team ili TNT, slovenski, tako da. Biće sigurno dobar meč. To je ozbiljan tim, American Top Team, to su vrhunski borci. Tako je, American Top Team ima sad svoje, da kažem, predstavništvo u Zagrebu. Tu dosta hrvatskih boraca, slovenskih boraca trenira, kao i Uroš Jurišić, odlična ekipa. Tako da sigurno će biti zanimljiv meč, Uroš je dobar borac, tako da u nedelju žurka, standardno. A dobro, ti se već duže vremena pripremaš u CDS-u, to može da se kaže da je to jedan sad od tvojih matičnih. Tako je, to je moj matični klub, to je klub u kojem sam napravio prve korake, posle je došlo do nekog raspada, pa sam prešao u MMA Akademiju, u MMA Crvenu zvijezdu, pa se onda i ona raspala, pa smo se opet svi vratili u Car Dušan Silni, ali generalno predstavljam Car Dušan Silni u meču. Pričat ćemo još o meču koji sledi. Ajdemo da se vratimo na ovu situaciju sa Tučinom. Šta se tu sve izdešavalo? A to ne zna niko što se desilo. To je bila, ti znaš, ja kad izgubim pošteno, ja kažem izgubio sam, protivnik je bio bolji svaka čas. Ali kad me ovako pokradu, znači ono je bilo smiješno, bukvalno smiješno. 5 rundi smo radili za šampionski pojas. On je očigledno imao taktiku samo da ostane živ, što mu je uspjelo. Ja sam ga 5 rundi bacao i tuko i samo su ušli, podigli mu ruku kao pobjedniku, nije ni bilo nikakvog bodovanja, ničega. I šta sad? Znam da su tvoji koraci bili da pišeš Sherdogu. Znaš kako, ja sam već slao žalbu Sherdogu, čekam da meni ubace pobjedu, jer kad pogledaju snimak, vjerojatno će se prevrnu osmijeha. Ali eto, njemu će dostane taj šampionski pojas za uspomenu, ali pobjedu na Sherdog neće dobiti, to mu je sigurno. Borba u 5 rundi, to je nešto novo za tebe? Nešto novo, ne daj Bože da se ponovi, kunem ti se, znači katastrofa, pola sata borbe, užas, nikada prođe, nikad. U Sloveniji neće biti, bit će u 3 runde? 3 runde što je za mene laganica. A jesi spremio neku taktiku, jesi gledao protivnika ili uopšte to radi? Da, Uroša sam gledao, Uroš ima 4-0 skoro, znači 4 pobjede i borio se na TUF. Tu je izgubio jednog Brazilca iz Blackziliansa. Ne znam mnogo o njemu i ne volim što kažeš, ne volim ja mnogo da gledam i da se opterećujem svojim protivnicama, ja dolazim da se bijem, pa kogod da se, ako dođe do promjene to već, ako Uroš pobjede, ako uskoči neko drugi, ja će se bijem, to svi znaju, tako da taktika me neka pretjerana ne zanima i to je to. Jel možemo da očekujemo završnicu neku? Submission teško, pošto mi džiu-džica loše ide, ali neki TKO ili KO uvijek. Dobro, dvojca rvača idu sa tobom sad. Tako je, moj trener rvanja Ivan Icko-Đorđević i moj jiu-jitsu trener Stefan Nemanja. Biće zanimljivo. Vidiš, možda planimo ga rušimo, tako da... A kaži mi, ona taktika sa zaštitom stomaka u jednom momentu, puštanjem stomaka? Znaš kako, zadnja 3 poraza ili 2 su mi bilo u jetru. I odlučio sam da promijenim stvari. Dosta sam počeo radim na stomaku, malo promijenio dijetu i već zadnja 3 meča ne mogu da me ugase, iako su gađene. Mislim, prvo što protivnik uradi protiv mene baci middle kick ili koljenu u stomak, tako da provalio sam i šija tu foru, tako da teško sad će me ugasi u jetru. 40 i kusur mečeva. Ovo će biti 42. meč, 27 godina, svi kažu spori Vaso, nemoj više toliko da se biješ, poluđet ćeš, 40 godina nećeš moći da pričaš i to ja kažem važi i opet zakažem meč sljedeći vikend. Samo ti kažem ubija me to skidanje kila, promijenio sam 3 težinske kategorije i opet moram skidam kila, znači katastrofa totalno. Da nema toga, tuko bi se definitivno svaki vikend. A šta tebe vozi u stvari? Šta te gura da ideš svaki na? Pa mislim da nisam normalan. Majke mi ti kažem, ovako kad sjedim kući, kad razmišljam, mislim da ja definitivno nisam normalan. I to me nekako ispunjava i baš volim da se takmičim, dođem da se bijem i tako. Sad, kako to ljudima zvuči, ja ne znam, ali eto, ja ne pušim, ne pijem, ne drogiram se, ne pravim probleme, ne bavim se kriminalom, ali volim da se bijem i da se ne bi tukao po ulici, vjerojatno, i tako ja odem i borim se. A kakav ti osjećaj kad izgubiš od borca sa daleko slabijim skorom od svog? Užas, ali to je čar ovoga sporta, male rukavice, jedan udarac, ćao. Meni se desilo 2 ili 3 puta da izgubim od
tako nekih loših, da kažemo, loših protivnika, ali generalno nemam problema sa, kad dođe neko koji je na papiru lošiji od mene, obično nemam problema s njim. Mada o zadnjih par puta u jetru to što mi se desilo. Mada opet taj momak što me pogodio u jetru ima preko 40 mečeva iza sebe, razumiješ, nije ni on neka kanta. Ali ono, to je čar sporta, znači nikad ne znaš ko će pobijeti. Soldić je također imao značajno lošiji skor, pogodio te baš u jetru ali, na SBC. tako je, ali fora je što je Soldić u odličnu ekipu, uvijek spreman, kategorija iznad moje, či ja s teba se borim taj vikend na 70 kila, zbog moje greške nisam skinuo kila. Prešao sam, znači oko 2 dana sam tražio borbu u drugu kategoriju, čovjek veći od mene 15 cenata, teži vjerojatno 7-8 kila, opet sve su to moje greške, ali ja o tome ne razmišljam, ali što kažeš. Baš u jednom momentu smo razmišljali kako možda i srljaš u te borbe, kako nisi psihički spreman za sve to. Definitivno. Ti si to prezubio i nastavio. Ali ja ne razmišljam o tome, znaš, ja kad šednem da razmišljam o tome, sigurno ima tu problema. Ja nisam slušao nikog, nisam slušao glavnog trenera Ivana Mamilovića koji mi je 100 puta rekao nemoj se boriš recimo s njim. I onda to u mojoj glavi zamislim što sam ne borio s njim, će neko kaže da sam pička. I onda ja pođem, pobijem se, izgubim i onda shvatim šta sam napravio, razumiješ? Nije ođe fora, kogod uđe da se bori u kavez, da oprostite, taj nije pizd. Ali ja imam neku čudnu tu vijugu, volim, pogotovo kad me neko izazove. Znači ako me neko izazove, taj će se bije sa mnom ili u ring ili na ulicu, to mu je 300%. Takav sam tip. Pričamo o Stefanu Zvjeru. Pa pazi, nije on mene izazvao. On je, znao zašto je to uradio. On je to uradio bi se prvi malo medijski. To je lik koji ima koliko 4 ili 5 borbi, koji je pobjedio vjerojatno neke kante. I on je tačno znao šta treba da uradi da bi došao medijske pažnje. Šta se sad dešava? Svi pričaju o Stefanu Zvjeru. Svi pitaju za Stefana Zvjera. A zašto je to tako? Zbog mene. Zato što sam ja napravio show na razgovor na Skype kad smo bili kod gospodina Ostrogonca. Vjeruj mi da si ti šedao preko puta mene i da su tebe najavili, znači Željko Čačija se bori sa mnom. Svi bi sutra pitali kad će meč sa Željkom Čačijom. Zašto? Zato što sam ja pravio show. Onaj majmun je samo ćuto. To sam u pravu? Taj meč je najavljen za april, nova organizacija Megdan. Tako je, Megdan FC, Aleksa Balašević organizuje. Borimo se za šampionski pojas u kategoriji do 70 kg, pošto on rekao da je najbolji u kategoriji 70 kg, pored mene, uz mene Milana Žerijala. Dečko je, ja ne znam da li se on drogira, da li on normalno poređuje mene i Milana Žerijala s njim, koji smo se borili i pobjeđivali Ruse u Rusiju. On se bori tu po domaćoj organizaciji, ima 3-4 meča. Ono, smiješna priča, ali znaš šta voli Žeks? Easy money, što kažu. Lagane pare će dobiti za mene. Šta očekuješ od te organizacije? S obzirom na to da je to nova organizacija na našem prostoru, dugo nismo imali osim SBC-a, nijedna organizacija ne pravi ništa ozbiljnije. Tako je, poznato je da je prvi event, da kažemo, najteži i najgori, a mislim to kad prođe, iako prođe sve kako treba, da će to biti jedna vrlo uspješna organizacija. Aleksa Balašević se baš, što se kaže, cima oko toga, sređuje sve kako treba i mislim da će biti super. Znači, uzela se već ova hala Mali Spence, ja garantujem da ćemo je napuniti. Tako da, 22. aprila, show program. Vidim da je i Stefan Negucić, momak koji je nedavno osvojio pojas na MFC-u, isto u kartu. I moj sparring partner tako isto je upao na kart, bori se protiv nekog Grka, to bi znači već protivnika, mada on ima već meč za 15-20 dana, tako to kad riješi, nadam se bez povreda, onda će radi Megdan. I planiramo da ubacimo sve, da ubacimo dosta domaćih boraca koji će privuku publiku, razumiješ? Eto, recimo, Stefan je dosta atraktivan borac, radi stand-up i to, i on će sigurno privuče publiku, tako da radimo na tome. Prava stvar je što se CDS ponovo, da kažem, oživeo, revitalizovao. Svi borci manje više iz Beograda i šire su se vratili korenima. Pazi, prepoznaju kvalitet. Najbolji treneri, najbolji domaći borci. Imamo sad u salu preko 50 ljudi s rekreativcima. Znači sad je krenulo ozbiljno baš. Imamo dobre uslove, imamo ograde od kaveza, imamo veliku salu. Znači sve vrhunski uslovi. Kako je to nekad bilo, doprešao te prekije, kako je to nekad bilo, ja sam spremao 3 put sedmično za profi meč. Čišao sam utorak, četvrtak, subota na trening i drugim danima sam dizao tegao ili trčao. Jedan put dnevno trenirao i radio sam profi mečeve. Znači na kakvom je to sad nivou?
Jedini problem koji trenutno imamo, aj sad Megdan je nova organizacija, još nisu ni počeli, ne znamo kako će izgledati. Imamo samo jednu ozbiljnu organizaciju SBC Tako je. i to je to. To je nažalost kod nas. Imamo eto i Crnu Goru, imamo MFC i to je to, znači. I to ti eventovi koliko ima? 2 do 3 eventa godišnje, znači. To je žalosno što je to tako kod nas, ali tako je kako je, što se kaže. Sve manje boraca pozivaju u FFC, kako to vidiš? Pa ne znam, ja nisam već dugo u FFC-u, mislim zadnje 3 godine, tako da ne bi to želio uopšte da komentarišem. Gledam, sad uzeli su od naših boraca mog druga Ilketa, koji definitivno zaslužuje i veću neku organizaciju od FFC-a, ali nemojte ne boraš shvatiti, FFC je odlična organizacija i to sve. Darka Stošića. Darka Stošića, koji je šampion tamo, koji će vrlo brzo, pošto je pametan, vrlo brzo će vam završiti UFC, pa što vam kažem. Tako da, FFC je odlična organizacija. Baš mi je juče Đorđe Vlajić skrenuo pažnju na jednu stvar i rekao kao ajde napiši za klinč. Imamo 3 borca u vrhunskim organizacijama, dvojica su nam u UFC-u, jedan je sad u Bellatoru i svi su Novog Sada. Tako je, eto čudno, baš čudno. Bojan Mihajlović, Bojan Veličković. Dobro, Bojan Veličković trenira u Elevation teamu Denver, to je već druga priča. I sad, kako zove dečko, Filipović, Vladimir, potpisao za Bellator, kojemu čestitam ovim putem, svaka čast, što da kažem. Znači, ljudi su napravili odličan skor, svaka im čast, ulećeli su na Bellator, UFC i to. To tako treba samo pametno. Šta ja idem tu, bijem se po Rusiji s Čečenima, Dagestancima i to, tamo mi neko razbije glavu za par hiljada eura. Znaš kad ću doći do UFC-a? Nikad. Ti si došao do KSV-a? Tako je. Da, zašto sam došao do KSV-a? Zato što sam luda teleća glava. KSV je čudan. Pazi, KSV s Balkana je bio samo uzeo mene i Gorana Reljića, koji je bivši UFC borac. Znači, doći do KSV-a mislim teže nego do UFC-a, zato što oni traže nešto posebno. U mene su naši taj cirkus, došli su do mene i uzeli su me. Radio sam 3 borbe, sve 3 sam izgubio, nažalost, pa ćemo vidimo za dalje. Pričali smo o tom skidanju kilaže, to je noćna mora za sve. To je najveći problem, volio da se to ukine, majke me se to ukine, da se dođemo samo da se izvagamo, da se bijemo isto, što bi najbolje bilo. Znači to skidanje kila definitivno meni uništilo karijeru, kakvu sam zamišljao da imam, ali opet sve zbog moje greške, što nisam konstantno na dijetu, ali ajde Željko priznao, ko će biti na dijetu cijele godine, ko? Ma šanse, čovječe, ja sam čovjek ko će živim jebote život, razumiješ? A koja bi tvoja idealna kilaža bila? Kada bi to bila apsolutna kategorija, šta bi ti birao, koju kilažu? Pa moja realna kilaža bi trebala bude 66, da se borim u 66. Nek se kreće za 73,4, da skina 66, to je easy cut. A ja se krećem sa 85. I ja pođem da skinem na 66, ja skinem, ali ja na meču, ne pitam se mnogo s mozgom. Ima još jedna stvar koja svima privlači pažnju, a bilo je vrlo zanimljivo na SBC-u, gdje si ti odlučio da odustaneš od onog svog klasičnog poziranja i zagrlio si Soldići. Taj video ima preko 25.000 pregleda. Da, pa dobro, tako mi dođe. A i Soldić je fin momak, tako nisam htio, dobar sam mu i sa ekipom, tako nisam htio pravi problem. Recimo s Urošem Jurošićem isto u nedelju, Uroš je fin momak, normalan. Ja se neću mnogo krtenisati, hoću krtenisati zbog publike i svega, ali s njim ne treba pravi probleme. Dok će doći jedan majmun ko što ovaj Stefan Zvijer, njega će ščepan za gušu na laganje, pa ćeš vidiš promjene raspoloženja. Imam ja te promjene raspoloženja, kao kad dune vjetar, razumiješ? Samo mi flipne. Ali u suštini ti si ekstra dobar momak. Tako kažu, ne znam sad. Dobro, ja kažem. Hvala ti. S nekim sam dobar, s nekim sam jako loš, tako da ljudi me na svakaki način doživljavaju. Kako te doživljavaju na ulici? Pa na ulici nemam nikad problem. Nikad vide, pravi ljudi da je to više show, razumiješ? I to i kad vide da sam normalan, a i nisam imao nikakvih problema na ulici, neko se zaleti na mi nešto dobaci. A volio bi, pazi ovo, ti gledaš i na Facebooku one komentare i to. Volio bi od onih da mi bar jedan dođe da mi kaže u facu da sam pička, da nemam pojma, da bi me on prebio i tako. To bi baš volio, majke mila, ali vidiš to nikada se desi, nikad. To je zanimljivo, ima mnogo onih koji tebe, Đakića i tako te tipove, kako su vi onako ekstrovertni, ili obožavaju, ili nas ne mogu na sliku vidjeti. To je normalno. To je normalno. Evo se uvotimo futbala, Cristiano Ronaldo, doktor, čovjek je doktor. Komentari, peder, nema pojma, čovjek dao 50 golova, da se on uzeo 50 miliona godišnje. Pazi komentar, nema pojma. Šta više pričam mi, to je bolest. To je boleština.
Znaš šta ljudima treba? Ljude samo treba tući. Ništa drugo, ljudi ništa drugo ne razumiju. Samo batine. Vjeruj ti meni. Nema priče. Nema, ti uzmeš se raspoljaš s njim, to je kraj, to će otići, ko znađe. Odmah šakom u glavu i kraj rasprave. Tako ja rešavam svoje probleme. I ovo je idealno za kraj intervjua. Hvala ti mnogo. Hvala tebi, Žeks.